الحبابة مثلا اسماء الزفلاون مرحبا يسونا الزرار المغربي دي سنات مرحبا يسونا تديان بوسكي سنة تدو تمورت نغاية مثلا سنة فغانا داوين تمورت نغاية مثلا تاكي سقسينا تاسيل زارين دي الوقت تاكي عندها تولي نقلا دقارن لاني زينونداسيون الحمله كي لقات فهمه سي دي ريجيون بالك بعديت سي دي ريجيون خصص انسان تصلي مويان هذا سنه كي ني زينونداسيون مام داخل الجزائر ثمانية داخل لا كابيتال وثمانية على سي دي زينونداسيون كيم لا فوت بنوا نقارنا كيف انا قد قاونا رو ذا بالك تمسفهم الكالاسون ساعان يوم بوال فغانا كل يوث الحاجه هذا نيكر شوار داخل البرلمان كارسون فانا ديك سنبوح جاوا كي واحد فانا تجمعان فانا تجن نقال مام بنيون ستوري قال كاين تخميمه مازال تولي غاسك العهد الخامس قالت نوتي لي راه اسك سيبورتا مسبوت في اللقاء العهد الخامس انا على لي غان شوالاكي كان غير يكافر يقرب نرو دافو شو المعنى ينس شو المعنى ينس وقيدي كان كاد البرلمان شو المعنى اللي حالا تبورتنا كان دلا يمدبر تموتنا دايل حمدو يحيى مدبر كاين ونبات تموتنا غندايل ذي الوقت كي تمثال لك قلت مثلا يسقسان قلنا له سيرتا سكت نوار غرصه ناوي كلام ان فقاونا كاي كراي معنا السند كنت مغنين سنه تدو تمورثنا الفرحه مقران هذه لي ساكو كي مثلا جمال اللي علي لاش وكذا مغنى الساتي سيل زار ثمانه سي جمال زوف لك السلام عليكم سي جمال السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا عن الفرحة مقران نساق مثلا عازدين زعلاني وكذا مغنى ستاتيست جوريست سي فرنسا سي عازدين زعلاني. السلام عليكم أزوف لك. السلام عليكم في اللوناك و يسمح سيسان. ثاني ميرتي كي معطيك الصحة مثل هذا السقي وكذا ألف دوك مثلا زعلاني من زوت وفال الجيري وكذا سقسنا تصيد زيريا اسكو كاستيون d'actualité, c'est une question légitime. Est-ce que les Algériens qui posent cette question, ils ont raison de poser cette question? Oui, oui, parfaitement, parfaitement. Aujourd'hui, plus qu'avant, ça y est, la question elle se pose d'elle-même déjà et obligatoirement. Et avec bien sûr la plus grande des inquiétudes. يعني نقول الثورة سورتو يعني مش كان ولا سي زعلاني شو قدرونا كذا البرلمان هضرا سي كوان يعني مازم هذوك لاناليزي نيك نال القرايه نيك فاين ضرنا كذا البرلمان سي كوا لو بوت واش ولا نو قلان ذا فيريس يعني مازم ردين بون البرلمان دون ديجا ديش الحوايج قلنا طافه يعني نزل نصو نزم النيل يعني c'est pour rire et pour pleurer. Il y a les deux quelque part. Mais c'est pour être un peu sérieux parce que il y a des aspects qui sont pas vraiment, qui sont comme je dis un peu ridicules, dérisoires. Par exemple, le fait que le président de l'Assemblée nationale, vous voyez, qui est le troisième homme de l'État, il les Français aussi يقيم بالجيريليس un mois pratiquement, et quand on lui a demandé de venir recevoir le représentant du Japon, il a pratiquement refusé pendant plusieurs temps avant de venir la matinée et reprendre l'avion de l'après-midi. Ça y est, c'est pour la rigolade, à la limite, c'est pour l'anecdote. Par contre, pour être au fond du sujet, actuellement se pose le problème du règlement intérieur de l'APN, de l'Assemblée nationale. Et pour cela, il faut revenir à 1997-98, quand a été installée la première, cette APN-là, disons, j'allais dire à la première APN, après l'arrêt du processus électoral. Et à l'époque, le RND était majoritaire et c'était pas encore le RND de Yahya, c'était quand même le RND, et avec ces mêmes pratiques. Et quand ils ont voté le règlement intérieur, dans les partis qui actuellement posent problème, quand il s'est posé la question de la destitution, ou de la fin d'émission du président de l'Assemblée, les députés RND ont refusé, ça c'est pour l'histoire, n'est-ce pas, ont refusé qu'on intègre le président
le Parlement. Donc il y a des conditions, la seule condition, comment il va être élu à la majorité, il faut élu, il faut ينتخب في الناس هذه قيمة 5 عوام وذي تبرارة ولا حد اللي ينجب هذه الكاس إذا نتاي مانيس اللي غما يموت بعد شهر في الناس اللي غنتاي ديميسيونا سي مانيس باغ كونتر شحال من مرة ساعة باغ اكزومبل بور كريم يونس عندما يروح بالفلوس هكا كونتر بوتفليقة كريم يونس يراقب بالفليس يقول juste après les résultats si on veut la défaite de Benflis face à Bouteflika et à ce moment-là Karim Younes a démissionné de lui-même يعني يفهم يمانيس ويجبد يمانيس ويروح في la présidence de l'Assemblée nationale. On a un autre exemple avec Boumaza au Sénat quand Bouteflika est venu c'était un petit peu la même chose on lui a froissé la main. Là, on a une situation avec ce monsieur qui est du FLN, qui est du système, et qui pose actuellement un problème juridique, un problème institutionnel. Alors qu'en réalité, الرئيس الجمهورية التلمانيس ويسعى la possibilité de s'addiction dans les affaires du Parlement, sinon c'est ce qu'on appelle c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs entre le législatif et le مثلا يعني مش كتسلا كسنا سي كوم سا نهضر تمورت دا يا اون سيباراسيون دي انستيتيسيون يا اون ريسبكت لا بروسيدور لا ريغلمونطاسيون كون زايد تمورت نعم تلحو سكو تليفون زماتكس يعني اشاركس ني جينيرو تبونكس انت كالك موا بوريكس دي مينيس هكا سكو تليفون يعني اش نغف لا قادره باسكو le président de la PNG là, c'est assez difficile, c'est un autre clone. Je veux dire, c'est pas l'argumentation qui va empêcher avec ce niveau de c'est quoi exactement le problème? Non, il est certain qu'il y a une lutte de clans en Algérie depuis longtemps et qui est maintenant enfin, on peut dire qu'il y a 3 clans, mais chacun deux qui parlent. Saïd Bouteflika il l'a semaine le clan de l'Ouest, Saïd, tout ce qu'on veut, Saïd, je ne parle pas de Al-Aziz, je dis bien Saïd Bouteflika, qui est actuellement un chef de clan important. Hadran Tanif, le chef de l'armée, il est Gaïd Salah, qui apparemment, mais il a le président de la République Abdelaziz, Yougui, باش يلحقوا اكل سعيد يعني ما يعرفوش بسعيد بوتفليقه يقول بعض ربما بريمير ما يستعرفش كل حاجه يعني لكل سورتو دون غراند زاكسيون اي بي ان تروازيام كلون الكلون ماشي كان لي زافير باسكو ساعدوا كل لي زافير غير مي الكلون هذا من تسمى الكلون القبائل الكلون السونتر الكلون توفيق ça se dit aussi avec des rumeurs. Et dans ces 3, en réalité, c'est complètement faux de les classer au point de vue régional, uniquement régional. Parce que les gens de l'Ouest, Saïd Bouteflika, ça a des gens de Kabylie et ça a des gens de l'Est avec eux, la même chose pour ce qui est de l'armée, il est complètement faux de dire que l'armée est de l'Est, ni rien avec Gaïd, ni avec cela. Il y a une unité de l'armée. Même quand on a vu au Sénégal, les grands généraux de toutes les régions d'ailleurs, c'est l'Est, c'est l'Ouest, c'est le Centre. Donc, la réalité, c'est que plutôt les régimes algériens qui se bouffent entre eux, on peut parler des mafias, sont de toutes les régions du pays, ils sont de toutes les catégories. C'est risque encore d'affaiblir Bouteflika. فوسانا جدا un petit peu mon avis. سي زعلان يعني كانوا كذا دوغال عاوك ما شغالي هذا دوك انا دوغال مثلا جمال عليناش باغنا سيتي سيل الجزائر كي دنيغ سي جمال تمزو تعطيك صحه مثل هذوك الناس تيسنات يعني هذا فدوغ لوك ذا سيل زير ثمانه نزال زينونداسيون كي قلت لك كانت مناضين ديال الجزائر
اشو لي زانفورماسيون كذا في المسألة تاعي اشو لي ديغا اشو السلاطة في المسألة تاعي دينا غورون دي الجي. Il y a des dégâts, il y a des quartiers qui sont pleins de beaux hachaks avec des impuretés, le sacre, les égaux et tout ça. Il y a des quartiers qui sont pleins à mettre pour les nettoyer, les jeunes, le volontariat et tout ça pour essayer de. Et puis voilà, nous autres, ce sont des endroits reculés, ce sont des endroits. Mais la capitale, au centre de la capitale même. Les chambres des malades, les chambres sont inondées. Donc, ce qui a fait dire aux jeunes maintenant nous sommes au Zoukhistan. C'est pour parler c'est dérisoire de parler sérieusement d'un projet, d'un problème politique. C'est dérisoire parce qu'on se contredit avec il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Nous vivons sous une dictature. Et à partir de là, on dirige nos. À partir de là, qu'on fait nos lectures normalement. On ne doit pas les faire sur des bases. Le président de la République ne veut pas interférer dans le problème parce que c'est empiéter les prérogatives et la séparation des pouvoirs. Alors que c'est lui qui l'a désigné. Bouteflika qui a désigné Bouhadjan, Sayna Yassine بالفم الملآن الرئيس هو اللي دارني كيقول لي هو نروح. C'est clair. C'est dérisoire de parler de lois, de règles, d'articles de loi qui régissent le règlement intérieur de l'Assemblée. Oui, c'est bien beau, il y a tout ça. Mais dans la pratique, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, c'est l'état-major qui décide. Et subhanallah al-azim. Parce que الساينة ما يبغى أنا قراءتنا basée sur Fenchta. Il y a un pouvoir à Saïnia, l'état-major est au pouvoir de l'armée, parce qu'il ne le connaît plus, parce qu'entre lui et celui qui dirigeait derrière Bouteflika, il n'y a plus de reconnaissance, parce que Bouteflika tombe sur l'article 102, fera Salah al-Gaïd Salah, il se retrouve plus légitime que Bouteflika. Mais Assid Jamal, quand même, مش كنولي شي يقدروا لنا كذا البرلمان سي تري غراف سي تري ايتونون يعني بضلنا دون سول بارتي المام بارتي لا فلان مشاو كيقان لا موتي كيقان الا قاد يروح ولا مام ديسيزيو لا كاسمال انتيزيو لا فلان سوف عندنا كومونيكي سوتيان بوحدجا يعني لو كونفلي سي دي كوا سي دي سي une guerre de clan داخل فلان سي دي جون سي دير لي فيسال باش تسكرن باش تغلق لنا بي ان شو اكزاكتوم والله لو كان يعني انشتي لا في الجلاله المصلحه الوطنيه وردين العاليه مي مالوروزمون سي با سا سي تهزلا في المناصب اشو غريب غانا هذاك السن بوحدجا دابور سي باسكو يكساسن كرا لي تريك il a voulu limiter les frais قال لي فري دو ميسيون عيني يسنقص يعني الماكله il a retiré ses farboth النقاش السن et c'est pour ça qu'ils se sont يعني تقيس باسي جمال c'est pas l'intérêt national يا ولدي هاد الناس يصاف باسكو سي l'intérêt national ils sont là يا اخي احنا نقرنك عيناني حنا شياتين حنا شرينا لي بوست تاعنا حنا درنا حنا on est là pour faire fructifier notre argent عندهم كاع لي زافير quand même ils travaillent pas pour l'intérêt national ces gens-là d'ailleurs ils savent pas ce que c'est ils savent pas ce que c'est tu as vu les journalistes qui sont partis les voir pour leur demander واش من كتاب قريت الاخراني يقولوا ما على باليش الاخر يدوموندي له لا لوا دو فينونس كومبليمونتير كاسكو سا فو دير قالوا زياده مانيش عارف ما كاش اللي il avait une réponse pour يعني باش يعلم داش يقتران كلاسومبلي غدا شو يديروا خدمه ينس كلاسومبلي لا سي دي جون ils ont pris n'importe quoi d'ailleurs النظام هنا il fait exprès de prendre ces gens-là il va pas prendre des ténors parce que attention les ténors au sein de l'APN ils sont dangereux ils vont avoir un aura الخارج
même on est mais ils vont passer sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui السايني وزمير غير هذا الفر نكرا السايني الفيسبوك يقول يتكسل المينيستر يتكسل والي غير انتينا التلفزيون الجزائر كان يتشان ترامق الفيسبوك تي بو صوتي والي تي بو صوتي شاف دايران مينيستر جينيرال الفيسبوك il est là ترى il faut faire avec. Oui, c'est pour l'intérêt. Il y avait des postes. Il avait nommé deux proches à lui dans des postes. Ils ont ils ont annulé toutes les missions à l'étranger. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères il a envoyé une circulaire à toutes les chancelleries. Il faut annuler tous les rendez-vous qu'on avait avec l'APN. Donc, il applique une politique d'austérité. Ils n'ont pas accepté ça. Moi, je pense que c'est la raison que je vois. طيب كان سي جمال دوغالا غوكي ما زعلاني شي طونك جوريست على كل حال هاد النهضره في كوتي يعني القانون اولا مش كديني البريزيدون لا بينا كيني سي لو كي ما نومي الى قد يسول باش يسوفا البال دو بولتفليقه ليغالمون يعني سا كوا لي كونسيكونس بولا ماكي خاطر هضر سكنينا لوك دان بارلمونتير يوقد يناك ممكن على كل حال مي ما بالو تليفون يناكش سا نوز ايطوني دينا ولا ماكي بوحدجان البريزيدون لا بي ان ديني دي بوبليكمون ديال الجنان كوم كوا لي عينيه هو اللي خرجني ما في هذا هضر في بوتفليقه شي نطونك جوريست ولا ماكي لا فالور مازال ما نازليس بارابور القانون اشنو القراينك يعني Votre confrère vient de parler de ça d'une manière tout à fait simple et réelle et en même temps vraie. En réalité, si on voit la théorie, selon la Constitution et le droit et tout ça. La Constitution parle le président de l'Assemblée nationale est nommé, est désigné, élu par ses pairs, pour une période de 5 ans. Voilà. Il n'y a ni chef d'État, ni président de la République, ni quoi que ce soit. De même, d'ailleurs, pour le président du Sénat, qui est le deuxième personnage de l'État, qui est élu, normalement, par ses pairs, malgré la présence d'un tiers présidentiel. La réalité, on la voit actuellement, que ce soit le président de l'APN, que ce soit d'autres, tous disent c'est le président de la République qui est désigné. Les gens qui sont chargés d'élaboration et du respect de la loi, sont les premiers à la violer. Le président de la République n'a pas à désigner et encore moins à mettre fin aux fonctions du président du Parlement ou du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Zalani, les mauvaises langues mazmadinari, ils disent comme quoi c'est un complot pour dissoudre l'APN, pour suspendre l'APN, pour des buts avant de faire une guerre. Qu'est-ce que vous en pensez de la théorie? Oui, on voit ces rumeurs parce qu'à partir du moment où la classe politique n'est pas claire, où il n'y a plus de classe politique, où il n'y a plus d'enjeux politiques, où il n'y a que le khalota qu'on est en train de voir, et à la limite, toutes les thèses s'élèvent actuellement, dont celle de la dissolution de l'Assemblée nationale, parce qu'elle est inscrite effectivement dans les textes. Quand il y a impossibilité ou désaccord fondamental, le président de la République peut dissoudre effectivement l'Assemblée nationale. Dans le cas de figure, à la limite, c'est une bonne chose. Hein. C'est quoi le but c'est quoi le but de كما بغينا ديسود الكسن لا بي ان سورتو يعني وكذاك سنين كونتر بواحد جا سي ديسو لا بي ان يعني نونادي نطرون مادام نوني ساندورا الصالير نسزا 10 سنتك 30 40 مليون شاك موا ما لا ديسود لا بي ان ستي ريسك نروح الشهريه كي شي منو هني قبلون هذيك الشمن ديال لافاكي بور dans le cas, l'hypothèse va dissoudre l'APN. Non, la décision de dissoudre l'APN, c'est une affaire politique qui dépasse largement l'avis des députés de l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ils sont là pour voter, c'est une boîte à voter. Mais la dissolution, c'est le président de la République
La présidence on s'arrête le président, mais selon la Constitution, c'est le président de la République, donc, ou celui qui apparemment décide à sa place, qui peut dissoudre, le seul qui peut dissoudre l'Assemblée. Après, il y a des élections dans un terme très rapide, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine, avant la fin de l'année. Et ça m'étonnerait beaucoup parce que ça va gêner le programme électoral lié aux élections présidentielles. absolument. Le régime veut le garder. طربي absolument ولكن النتيجة اللي يرغون هذا كذا المغرب يعني بوزو يهضروا دينك بالك نوني فان ils veulent dissoudre la PN pour ils peuvent appeler à des élections différentes le Parlement, c'est pour repousser les élections 2019. Que vous en pensez? Est-ce que de l'hypothèse que en tant que juriste, est-ce qu'on doit repousser, logiquement, on doit repousser les présidentielles s'il y a d'autres élections parlementaires? Non, c'est le régime. Déjà que la notion de présidence est en train de se dissoudre, ne pas exister. Allô? Actuellement déjà, le régime a un problème avec la fonction de président de la République, qui est la plus grande fonction du pays, où il n'apparaît pas, ce président. Et parce qu'il n'apparaît pas, toutes les thèses sont possibles, y compris sa non-présence et surtout le fait que beaucoup de gens, de juristes et autres, de politiques, demandent à reconnaître à Conseil constitutionnel le fait que le président de la République n'exerce plus ses missions. Et alors, si en plus de cela, on fait des élections qui vont repousser les élections présidentielles, repousser les élections présidentielles, c'est créer encore une invalidation du mandat présidentiel de 5 ans. Parce qu'après 5 ans, c'est fini. Il n'y a plus de président de la République. Donc si on aggrave la situation, je ne pense pas que ce soit l'objectif du régime, parce qu'ils essayent malgré tout de donner des valeurs au système et à la présidence actuelle. Par des visites à l'étranger, par plusieurs biais, pour faire dire que le président exerce toujours, même s'il ne peut pas parler simplement. Dernière question, est-ce que vous pensez que vous croyez le 5e mandat? C'est une question vraiment, moi personnellement, je suis contre le 5e mandat pour des raisons déjà politiques au départ, mais pour des raisons juridiques, le 5e mandat ne devrait pas se faire, parce que déjà c'est le 5e mandat. Et la Constitution, qu'on le veuille ou pas, parce que c'est une réforme constitutionnelle, interdit plus de 2 mandats. Et ce qu'on appelle en droit... Le débat peut-être il a été clos puisque nous ils ont imposé, ils ont changé la Constitution, mais en tant que politicien, est-ce que vous pensez qu'ils vont oser avoir la question? Est-ce qu'ils vont oser et ils vont continuer le chemin comme le 5e mandat parce qu'il faut oser pour faire ça? Ils peuvent oser garder ce président ou cette situation-là, en fait, parce qu'il y a un équilibre de la terreur entre les clans du pouvoir qui ne sont pas d'accord, en fait, sur celui qui pourrait le remplacer. N'est-ce pas? Est-ce que les différents clans, les différentes forces ne sont pas d'accord pour remplacer ce chef d'État? Alors, ils sont d'accord sur la situation actuelle. Et donc, ils peuvent la prolonger, malheureusement. Et s'ils le prolongent, une grande partie de la scène politique va être d'accord, parce qu'ils n'ont pas un autre président à proposer, réellement valable. Mais il n'y a pas d'opposition réellement sérieuse. La population, majorité, va accepter lâchement ou généreusement, ou tout ce qu'on veut, la situation en disant alhamdoulilah. C'est tant mieux. Donc, il y aura toujours un semblant de bon sens pour faire continuer la situation actuelle qui est à la fois illégitime, illégale et même dangereuse pour le pays. Très bien. صحيح سي عزدين زعني تنميرتك بارك الله فيك مثلا وقست جوريست وذا مغنى الزاتيتي دينا كودي سي فرنسا تنميرتها مخرات الدغرا فيك مثلا جمال لعليلاش شي تهضر دوكودي يعني سكنيناتنا داني كومون يا ست ريمور فغانا الحركنا كشويه لا داتا كي البريزيدونسيال
شي en tant que militant de terrain est-ce que vous pensez تخمم من هاد المسألة تاعي اسكو فانا راه بالك انواع داوينكم كانيس دونك سينا تبوشن شويه ما فان دوار نظام. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un rapport de force qui a changé en faveur d'une partie. C'est-à-dire, le pouvoir est de la fausse en réalité. Il y a un clan qui a remporté la dernière guerre qui ne disait pas son nom, avec tous les changements. Le clan de l'Ouest Akwet, ils ont été tous démis. Parce qu'on parle de clan. Alors, il y a un autre clan qui s'est installé à sa place. Tout ce clan il a des alliances avec le clan Mzouarus, a des alliances avec le FLN, le RND, où la majorité, parce que même les députés, on n'a pas été élus sur le système de quotas. Donc, tout est clair, tout est dit. C'est comme la décennie rouge. Le terrorisme, il vient de l'Hal, وشاهد من أهلها كنقارن. ترى شاهد النوني باللي c'est un système de quota. ترى le nouveau système qui est venu, يبغى غادي يسقوا ميمانيس قال البوفوار غادي يطفم مليح غادي يطف كلشي كان يطفم يمزوا رايينيا. الكلون يكتوا غلبن. C'est-à-dire le clan Bouteflika et le reste. Le clan Niktoua Galben, tout le monde sur décision du président de la République, il faut traduire le mot président par pouvoir, par les décideurs. Parce que les décideurs, ce sont eux qui décident, ce n'est pas le président de la République. Mais, pour conserver la forme, le président a signé telle ou telle nomination, ou tel décret, mais c'est les décideurs qui l'ont décidé. Même Saïd Bouteflika, il ne décide de rien, parce qu'il n'est pas reconnu par le pouvoir actuel, parce qu'il n'y a pas de légitimité pour son frère, donc qui tombe sur l'article 102, donc lui non plus. Tous les Nouaniens, ils voudront bien aller au pourrissement à entendre la dissolution de l'APL, parce que c'est un blocage au niveau avec le président qui ne veut pas démissionner. L'APN elle a déjà une loi sur le bureau qu'elle doit revoir, la loi de finances. Donc, si les travaux de l'APN sont bloqués, si elle est bloquée dans son bureau, eh ben, le président pourra la dissoudre, c'est-à-dire les décideurs. Avec une lettre, le président a dissous l'APN. Les décideurs. Et ces décideurs, ils vont maintenant éliminer le FLN pour refaire des élections où ils pourront créer peut-être un autre RND qui va prendre la majorité. La RND نسن. على كل حال ترميتي كجمرات دوغالا غور كيدنا عناك شوتا دوغالا في المغنيه قلت في كذا كثورة سلف الحم قناه مثلا ساعه توريك مثلا جمال بن يوبوغيم دبانو كذا لا سيدي لا استنيلو لا بيوين في سيف قايت سي جمال بن يوب بزوف لك السلام عليكم. سليم زد في الزريعه المغربيه زولين ديالي في الحرمه. زول حمانك معطيك الصحه مثل هذا الساقي وكودي سي جمال سقساك مثلا كي زوارن او فوالا الجيري سي اون كاستيون ليجيتيم كشيني يعني سقسايات الجزائريين سقسايين سنه الحكم تنادير وقتاكي الفضايح حقي الكوليرا لا رونتري سكولير كاتاستروفيك لي مونجاج كي دي عسكريون كي انكومبريونسيبل في مراشيمي تورا لي زينونداسيون ان بو بارتو ميم دي الجزائر ثماناخ ميم دي الجي لو سيلونس دي بوفوار اكزيكوتيف الحكومه حمدو يحيى السلاره يعني ياكولي دي باقي كان يكون لا بي ان افيك لا بوسيبيليتي دو ديسود لا بي ان الخلافه كي داخل لا فلان تمسك وكلات مثلا اسي جمال اسك سي ليجيتيم تورا دو بوزا كيستيون فريمون سنه الحكم ورثنا تنمية سليم je crois à travers les questions et discutent donc في ده الحاله يستعيش تمد الجزائر دونك السيد ميلان انوالين كل حريش اين يطلان دونك سي une réponse aujourd'hui pour ceux qui appellent lui qui سوالن يوكن يوصلوا الدولاريه يوكن ديزود pour le 5e mandat
دونك السيين شحال دابريد نكوني متكابات وقراوي بالسودوس الار من ناد لو سيستم اون بلاص ونسقي الدونجي تموت نولا السينية ما إلا نولي نقارب لو كونفلي ديال الجلسات سي ان كونفلي دانتيري سي ان كونفلي دانتيري يا جامي تتقارن ودوك راهي الانسان ايوا كان مشد تفرض تموت الجزائر بالحاله اللي تعيش الساعه ولكن ما الا كون يساجي دو لور دانتيري اون فوا سكي باس دونك هو الزوار تيبين ولا شحال دي هو ريسبونسابل لارمي يقروحن يكسن ودنينا لا طفل سبان يكسن نسلا دي هو ريسبونسابل او نيفو دو لارمي دان ويدا يتبعنا وخام مشروع دان ويدا يكسن لي باسبور نسل السينيه c'est l'opacité totale. Mais aujourd'hui, la situation elle est plus grave. Quand on arrive à demander un petit scaran pour le troisième homme de l'État d'Itmour, tu es obligé de démissionner. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est la violation de la Constitution. Le Parlement, il a l'article 10. القانون الداخلي البرلمان تموت الجزائر وينين الحالات من اضيقات يوكل ريلين واسبوعين لابيان هذه يتخر ولا شي فز الساو قالي كالا الساو ديميسيونيرا مي اون ا في اوجوردي دي انا نتقارن دي بارتي يقلان الموالاتين qui déclarent le gel de leur activité au niveau du Parlement. C'est la première et c'est une حاجة très très grave parce que jamais ce sera maintenant encore une autre fois. سي جمال زراق كونوا سامي ديبوتي سي كوا لا ليكتور اللي سي دي اف تمثال تاعي شو تمغني نس j'arrive encore une autre fois ça démontre encore même la division de la constitution يخدمنا كمية عشان السينين تبين سي ليميت دونك on est en face يون المشكل اني لا ولاش سيكراتيف دي لا كونستيتيسيون بارابور على لا بوزيسيون دو ار تي دي من يسند يوي يحكم من تموت يشطاون في خناناتي اي يخدم مكان زي ديسبودارا الفايده يتموت الجزائر اي دايور نكونين اشاك فوا اترافير لي ديكلاراسيون نو كومونيكي اون كوندان اي يخدم مكان وزافون تبطيق اونكور ما إلا ولا كان غرنا أشحال هي avec toutes les catastrophes qui glacent on dirait اللي تموت الجزائر وسارة ما با ان gouvernement ولا ni le premier ministre ni نغلف ليش encore ما إلا غادي نغلف ندير تموت الجزائر باش يقلي خلاص سي لا كونتراديكسيون ادي هذا كون نغلفها ادي فوايت il va dire le contraire qu'il a dit au Mzouaro donc aujourd'hui dans une impasse فوالا يبغى نديروا طيب يا سي جمال يعني بالك سقسيت ولا سقسينا كي كتاب انا كنت ديك سوتا دوغا تاكين محجه ميدنا سي تليغراف تاع كل حال تمثلت ايغوارن يعني سي تليغراف سور الفيتور تمورتنا بيسك انا اون بارا نهضر في التروزيام بيرسوناج دو ليتا ماشي من ولد نهضر هكا سي جمال يعني انو فوالا ذي قيمه انو فوالا تيسوفغون يعني سي كوا لي كلوين كي لابر تورا اللعبه كي داخل لي شيكي بوليتيك تمورتنا تورا سي جمال وي لا كل كيسيون لا كنا تورا قبل كنهضر يمكن داك الشيء تروزن بيرسوناليتي البيرسوناج اللي طا يعني ماشي من ولا ما نهضر هكا تورا في بوحدجه يعني كتشيني سي كي لي كلوغ يقلان ديال اللعبه كي شوالي كي كنا ديال البرلمان انا قلنا فين بوحدجه يعني قلنا نذفير لي ديبوتي كي فول باش تصفون يعني سي با بوسيبل بوحدجه اللي واحد سي كاس قاروس كان كي نوت فغاره يعني يمكنني شو القرايه اللي تمثلتك Il faut être sûr. Ceux qui disent c'est le FLN ou le RND ou les forces politiques, les partis politiques de l'Alliance, ذنوني تصوتنا الحوايج التالية الحاجة يبعدنا الطاس ورومين غارة ذنوني يكزمرن سي بون ديسيدي يوكل السيد ادفغن كونتر بوحدجة الور كو ذنوني كان يقبوتين في اللف يوكل ابيوغال ذات الواي لابيان
Donc, vous voyez, on tient de nous venir, encore, on a vu même l'interview يخدم والجزائر عندها فينا متينين مي ريلاسيون مع العلاقات اللي واعيه بشروي نسمون فينا العلاقات العاليه. Donc, ils admirent ces gens-là, lui, qui sont en train de jouer, ils sont en train, ils vont détourner l'opinion nationale par rapport à ça. parce que السيدين ما الى اوتوماتيكيا تمثال تنين الكوكايين ودناس تمثال الهامل ودناس غويلي ترنكويت السيدين هكا الحاله ويجي يعني يحكم انت موت النار. Vous pensez سي جمال وكيكا كذا لهي سي بور ديتوني لاتونسيون بور لوبينيون بيبليك يعني باش نهينا في الحوايج اللي نظن كي نسون با فريمون يعني امبورطون يتموتنا سي سا اللي افيك كلي سي بور جوست ديتوني لوبينيون بيبليك نا يمكن تقنوا هذا سا مونتر لا فابلاس ان بريزيدونس خاطر زيك هيك مثلا جمال قدر نسمكتي زيك تموت نعم كي دينك مثلا جمال علاش شحال قلت ان كو تليفون شوف انا ونسني هوان يعني بوحد جاكاش كي وعرس باش تشوف سافي كان كو تليفون ما بغان يعني اسكو كان نكشم ديال القانون ولا نهضر في لا كونستيتيسيون نهضر في لا سيباراسيون دي انستيتيسيون يعني حاجه امور قد يجري تموتنا مزمادين. doit essayer de la nature, le système humain, notamment depuis 99 à ce jour, voilà. Donc, donc ce n'est pas aujourd'hui que c'est le personnage Maître Bouhadja, non. الزمر من النتيج وسام دو ار تي دي ويلي يحكمنا كتامو الزمران مي السير يواشون ils sont en train de jouer d'attirer l'attention même au niveau des malgré que déjà par rapport à la confiance qu'ils donnent envers cette institution par rapport à Wizi il donne Zina. Donc, je crois personnellement qu'on quoi Vrani Waken Dawi أدرب الوقت باش يوكل داني وبلانا يتعشق الوجود باسكو يا مرض جينيرال دونك ils essayent de gagner du temps pour maintenir le système en place. شكرا يعطيك الصحة مثلا جمال بن تنمير تم قرات وقيم دبانو كذا لا سيدي ديالنا كودي سيف جاي تنمير تيك اجمد وغلا غوك سي جمال لا علاش اني مس زعلاني يهضر ديم بودين بوالي يعني فانا قال 2019 ماذا ما الا سيستم ديسيد هذا الحوند اللي عود الخامس يقول شنو يحفسون اكدود يعني الفال اكسبتي كوم دابيتود يا با اون فورس كي دوبوزيسيون اون فورس الجاني اظن زمان هذه حفسن تمثال دقيق شي لون طونك vous faites partie quand même de la société civile les militants sur le terrain c'est quoi la raison بولا كيما زعلاني دابا اسك فو شطرت ناس قريكو كيدس رايقين زعلاني معلومة تقريبا كنيسة عندنا تسلت ديجا سيتي une violation de la constitution. Alors تسربها encore plus il était malade il pouvait pas وتيس خمسة زمر نداغنا سعدينا كنبغان طونك البوبل يرا با دي سومو طونك البوبل دي فيغارا مي ولاش العهدة الخمسة ولاش تغريلا أبري أني كي نبدل وندان le centre de décision il a changé. Il faut comprendre les choses comme elles sont. Si on doit réfléchir, on doit faire des lectures et agir en conséquence, لازم نعلم أن يدل في البوفوار. البوفوار السيني أمشي يتواخدم. Maintenant, il y a un problème qui gêne le pouvoir. Justement, l'affaire le Parlement, elle a créé la zizanie entre le FLN et RND. Le FLN et RND, ثورة كل يوم نزقسن يتقلل هذه الدود البوفواريني قال لنا السينيا خاطر شو السينيا البوفوار العهد بوتفليقه خلاص عهد بوتفليقه نيكزيست بلي كاين عهد نتاع الناس هذو اللي راهم يديريجيو سي ليتا ماجور كي فا ديسيدي كي سورا لو بروشين بريزيدون سي ليتا ماجور دو لا ان بي ماتنون هاد لي دوز اباري خاطر سي با سو سون با دي بارتي بوليتيك سو سون دي اباري لو اف ال ان et le RND سو سون لي appareils de fraude électorale, les appareils de recrutement pour les postes stratégiques comme les postes de Wali, chef d'Aïra,
tout ça, ce sont des appareils que l'État utilise, c'est-à-dire Azavo, il venait Fenchta, il venait de l'état-major de l'armée, le DRS en bas qui est l'intermédiaire entre l'armée et le civil, il y a le civil à venir, tous ici du FLN-RND, parce que FLN-RND, c'est qu'il faut faire entre les deux, c'est le même parti. Ils s'opposent les uns aux autres. C'est le même parti. L'RND, d'ailleurs, après sa création, il a eu la majorité. Donc, on voit bien que c'est pas, le FLN n'était pas content, il l'aimait. Moi, je ne comptais plus sur le FLN pour constituer une majorité présidentielle. Et bien, ce jour-là, c'est bon. Alors, on va créer un parti qui va prendre la majorité. Ils ont créé le RND. C'est à cause de Mary. Ils ont créé le RND qui a pris la majorité. Parce que ce sont des appareils de fraude. Les Wallissen, les chefs d'RNC, ils recrutent leurs ambassadeurs, ils recrutent leurs attachés, ils recrutent les employés de toutes les ambassades. Ensuite, dans ces deux appareils, ça veut dire que si tu es dans cet un des appareils, c'est que tu as donné allégeance aux Avoyeniens. Voilà ce que. Et quand tu as donné allégeance aux Avoyeniens, tu peux prétendre à tous les postes. Très bien. سي جمال يعني سي جمال كنا نهضر في الفلان في الايراندي في سانكيا موندا مي لا رومارك سي كو عندنا نويا سي جمال عندنا لاني كيفالن اظن عندنا لاني كيفالن دو فوا سكو نعم توراويات لو كان تستحين ويات ils vont se réunir tous sous un même parti et ils vont essayer de faire de créer une dynamique qui va créer une opposition dans l'arrêt à ce pouvoir parce que nous ندان البوفوار شوف اسمع كي تشارك رحم والديك ما ناس تقبلت تلحوت فرانين يكفان فاش يكفان يعني باللي في فرانين سون négocier au quota avec des qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu cautionnes le système. Donc tu es un participationniste. Tu participes avec ce système à perdurer. Tu participes à تخلع مشعب. Donc تستحينا لو كان تستحين ils vont tous se cacher تورينا راه كود ما ونسن داش يعلن صافي 30 ans qu'ils ont été créés ces partis. Est-ce qu'il a يونزكسن il a fait une marche en 30 ans? Est-ce qu'il a يونزكسن il a fait un sit-in en 30 ans? Est-ce qu'il a يونزكسن يروح يدوموندير عندنا les disparus les 100 personnes plus de 100 personnes emprisonnées les prisonniers politiques est-ce qu'ils en ont parlé? Non, تخلي في مكان باسكو شغال يا اخي وقال لك توراق الوقت واش لا سي لا ميديوكريتي اي لا ميديوكريتي ا سيزون alors ces gens بصح جمال قالنا في ان بتيت اسبوار يغاد دو سير ميمين ولا ديما زفران ملال يعني كمان لو كان الساعه نيه وسلام كي قال طرف الاراده كي حتى لازم رانا نخمن شي يعني زغال اشيمي شوني يحبسون سيتو بالك تمثل تلقى الايديولوجي تاع سي جمال تغرد قبل ديال لي بارتي دوبوزيسيون سلا مقريه يحكوا كي قالت مازال الا قالت نكتب ستيفين سلاطين لقات استعرفت وانا كيف نظن كي قارا الى قال ليغاليتي غير تلاونك ديال كازن ديال ليريتاج يعني سي دي ديبا دو بوليميك انه نختار الوقت كي باش ضغطنا فلاس الوقت دان تولي يمدانا غرقون داخل الفيضانات نتاع الحملان ولي نوني مدبانيت ما تخدم شو سنياون إذا مغني نسنوت بعيدة راه ساعنا راه مغني بعدين يثمر يعني سير 50 سنة سير 100 سنة ما كان نخدم يثمر طيب باش نشوف كاع نقوشي تداك المحناينس نو باسكو شغل سي دي بروفيسيونال دو لا بوليتيك نو هني توالين جوست زاد سن جوست à côté là à 1 mètre devant eux c'est normal ولا انا راه واش تلا ثمور باش تشوف des histoires qui n'ont aucune importance يعني comme si c'était des sujets يعني non le sujet d'importance فاش انا لازم انا مش فاهمكم
وفاش رانا نهضر راكو في فريد لو سول سوجي سي الشونجمون دو سو سيستيم ولاش الحاجه نتان واما قلما زفران يا اخي الحضره غادي ناجيتي لابا il y avait un mélange de personnalités incroyable. C'était le système, le système il a quand même. ما سوالت دينا حمروش سوالت با مال ديكس مينيستر السيستم هنا يقولون قاعدين وساند غما زافران ils ont voulu s'accrocher à cette planche parce que السيستم زاوي تغريثن مي بصح هذا شي كستر تخن كومان لا كورديناسيون نيت نسيقيه عاد نسيدو كدا نكون نشارك زكيس اترافير الدبوز نشيعيت اون اكسبتي باش الدبوز هذه اللي يسن هكا دون اون اسامبلي اون لو ا دوني الفو فير باش هذه اللي ونزقنا غورسن باش تدعوش بور سيرفيي بور اترو كره اما كاسكيلا في سي مقري راح يتسوي Oui, sans demander l'avis de ses partenaires, c'est un LTD, la coordination. Sans demander leur avis, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait imploser le mouvement. C'était fait pour c'est des gens qui, non, bien sûr, ils sont dans leur ABCD politique, ils n'ont pas commencé la politique à l'UNGA en 70-72 que la politique nous a c'est des choses. C'est l'argent, la politique, les affaires. Non, il faut أجابال دينا عليك يعني تورا دي تمثل تجي مش كت قردك سني تورا دونك سنة الحوت مرت ناسي جمال أمك تورا شيء تمرت دي شهور دي كوس تمرتنا فلحوا أني إذا فلحوا لا جستيس. La justice, c'est la responsable de la pique de mort et c'est la responsable de c'est la justice qui est responsable de tout ce qui arrive. وقاسي جمال زماك دي ناس ديسكور د مسقان البروباغون شعبوي فاكنا التينا تورا نهضر في لا جوستيس يعني سالت ولا شي تورا تمور تفان على جوستيس خاطر نزاولش لا جوستيس مي هضره ساي سانكيا موندا ما الا قررت تسمان حول سانكيا موندا et un tour de 5e mandat, l'Algérie du 5e mandat. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut réussir يعني؟ وتصرخ وانا 5e mandat. علمن باللي ça va pas marcher, علمن باللي va y avoir des problèmes même avec la communauté internationale. زران باللي هذا يعني وطن هو d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu tous ces changements ils partiront pas parce que شوغا l'Algérie atteint à l'arrêt. Les partenaires من الجزائر طالبين باش تبوجي الحاله الجزائر. خاطرش كيمونا مدن لي بويسونس ساعات بزاف المصالح كتمرت الجزائر وشنو هو زران باللي الجزائر لا ادوبتي اون بوزيسيون ديموبيليزم ريان نو مارش توتي بلوكي بوتفليقه يوي كل لي بوفوار اكزيكوتيف يقول il s'est accaparé de toutes les prérogatives des institutions et tout ça يقول انت غورس ومن بعد il a été handicapé donc il a tout pris, mais il n'a pas pu utiliser ses pouvoirs parce qu'il ne peut pas, c'est-à-dire, comme pouvoir. Alors, n'importe comment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un programme de développement, il n'y a pas une politique de santé, il n'y a pas une politique l'enseignement, il n'y avait rien, c'était au jour le jour. Et maintenant, les problèmes qui se sont entassés, maintenant ils sont obligés de trouver un président qui soit dynamique, qui soit acceptable. Maintenant, je peux te dire une chose. تبون منين مثلا تروح على بريزيدونس كل يوم دوبي قريب 50 يوم ثوري تروح على بريزيدونس سكورتي دون اون فواتور بلاندي اسكي سون دو بريباري ونعلي مالها طرا بيان صحيح تاعك مثلا جمال علاش عطاك الصحافه مغلقات في كذا وكذا مغنز تيتي ديال الكوديسي الجزائر ثمانات ترميرتي كما انا شكرا تصطاس مثلا زين زعلاني وكذا مغنز دي سيرتيست جوريستي لانه كوديسي فرنسي في كتموسف ثاني ظنك يتموتنا بيان سور دعانو تسوغارك مثلا جمال بن يوب دم ضبان وكافرنير سيدي دم ستانس انا فوكا اذا كودي سيف جايتان يكون يتمتنا كون شكراطاس يمكن يتمتنا زاد في كربي خير يتموتنا و سبع ضربي مشوم وكذا هو اللي قرات التيكت مازال تقرا
اردينات مثلا المغرب والتليلي هذه بدو تراك مثلا ناصره اتسول ما تكون طبعا مثلا تاكي اردينات مثلا دينا قمنا ربي السلام عليكم.